श्रीमान महाप्रभु की उत्तरानंद प्रभु की अद्वैत प्रभु की गौरव पंडित की सुभाष पंडित की हरि शंकराय की समयाना चतुर्थी की धाम की वैष्णवृंद की नवद्वीप धाम की गंगा भागीरथी की करताल की विनय निताई की नचल धाम की जगन्नाथ धर्मशोधमान की गंभीरा की आदित्य समुद्र की गोपीनाथ की श्री गोपाल की वृंदावन धाम की राधा गोविंद की राधा मदन मोहन की राधा गोपीनाथ की राधा कुंड की रामकुंड की गुरुदेव धन की राधा रानी की राधा कुंड की ललिता सजीवन की सर्व मंगल मंगल की गुरु मंगल की आपन आपन गुरु महाराज की समागत गौर भक्त वृंद की আজকের এই লালাদে লালাদে তার আত্মার শান্তি কামনায় আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব, অর্থাৎ মনে মনে হরিনাম করব, কথাই বলবো না। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই যে যার উদ্দেশ্যে আজ অনুষ্ঠান, এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান অর্থাৎ শেষ নির্যাস অর্থাৎ শেষকৃত কাজ, অর্থাৎ এনাকে আর আমরা কোনদিন ফিরে পাবো না আমাদের কাছে, আমরা তার সঙ্গে কোনো আলাপ করতে পারবো না।